बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तर्जमातुल कुरान 11th क्लास जो है उसकी बुक मार्केट में आ चुकी है। तो चलिए हम इसको जो है वो शुरू करते हैं। तो इसका पेपर किस तरह आएगा और इसकी पेयरिंग स्कीम जो है वो किस तरह से है, वो हमने अलग से एक वीडियो जो है वो अपलोड की है। तो हमारे पास तर्जमातुल कुरान जो है उसके अंदर जो है वो सूरतुल बकरा शामिल है, सूरत आल इमरान शामिल है, सूरत अनफाल शामिल है और सूरत तौबा, 4 सूरतें जो हैं वो शामिल हैं। तो सबसे पहले तो इनके मकासद हैं, तो हम इसका जो है वो शुरू करते हैं जी। पहला इसके बाद इसकी आयात मुंतखब कौन सी हैं, तो इनकी मुंतखब आयात जो हैं उसकी अलग से एक वीडियो जो है वो हमने अपलोड की है। तो हमारे पास पहली सूरत जो है सूरतुल बकरा है। तो चलिए हम सूरतुल बकरा जो है इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इसका तारुफ देखते हैं और खुसूसियात देखते हैं कि इसका तारुफ क्या है। सूरत बकरा जो है इसको हम जो है वो सूरत बकरा क्यों कहते हैं, ये भी हमारे पास सवाल आएगा। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें बयान की गई हैं ये भी आएंगे। तो इसके मशकी सवालात को हल करने से पहले जो है वो हमें इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ एक स्टडी करनी पड़ेगी। तो हम इसकी सबसे पहले जो है वो रीडिंग करते हैं और इसमें जो अहम चीज़ें हैं वो हाईलाइट करते हैं। आप भी इनको हाईलाइट करते जाएं, क्योंकि मोस्टली आपकी क्लास तक जो है वो ये नहीं होता कि सिर्फ मशक से ही सवाल आएँ। एन मुमकिन है कि वो जो आपका सिलेबस है उसके अंदर से भी चीज़ें पूछें कि एक्सरसाइज के ही सिर्फ MCQs या सवाल जवाब नहीं आ सकते, बल्कि उनके अलावा चैप्टर के अंदर से भी जो है वो चीज़ें अलग से पूछी जा सकती हैं। तो चलिए इसको जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी इसका तारुफ। सूरत बकरा कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से दूसरी और सबसे तवील सूरत है। कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से दूसरी सूरत कौन सी है? सूरत बकरा। पहली सूरत हम जानते हैं सूरतुल फातिहा है और दूसरी सूरत जो है वो सूरत बकरा है। तो ये सबसे तवील सूरत है। कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत जो है वो कौन सी है? सूरत बकरा। ये हमारे पास पहला MCQs आ गया। इस सूरत में कुल 286 आयात हैं। इसकी आयात कितनी है? 286। सूरत बकरा को सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, इसकी आयात कितनी है? तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है और ये MCQs भी बन जाते हैं। अब सूरतुल बकरा जो है इसका आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से है। हरूफ मुक़त्तआत के ऊपर हम जो है वो इसकी जब वर्ड की इसकी आयात की ट्रांसलेशन करेंगे उसके बारे में डिटेल बता देंगे। जो आपकी बुक में बताई है वो क्या है जी? हरूफ मुक़त्तआत से होता है। हरूफ मुक़त्तआत कुरान मजीद की कुछ सूरतों के शुरू में आने वाले वो अल्फाज हैं जिनके माना अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ भी ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जी, हरूफ मुक़त्तआत कौन से हैं? तो हरूफ मुक़त्तआत की इन्होंने ये डिटेल दी है जी थोड़ी सी कि ये हरूफ मुक़त्तआत होते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह सूरत जो है वो बकरा ये शुरू हो रही है अलिफ लाम मीम से, तो इन अल्फाज को हम कहते हैं हरूफ मुक़त्तआत के जिनके मायने जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। ये हमारे पास अगला जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है जी, हरूफ मुक़त्तआत किन को कहते हैं? तो आप ये साथ साथ जो है वो हाईलाइट करते जाएँ। सूरत बकरा की आयात 67 जो है और 67-73 इसमें गाय का वाक़या मज़कूर है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा है, क्योंकि बकरा अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं। इस वाक़े में बहुत सी हिकमतें हैं, जिनमें से एक अहम बात यह है कि अल्लाह ताला इंसान के मर जाने के बाद इन्हें दोबारा ज़िंदा करने पर मुकम्मल कुदरत रखता है। अब यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि सूरत बकरा जो है इसकी वजह तस्मिया यानी कि इसको सूरत बकरा क्यों कहा जाता है, ये हमारे पास इसका सवाल आ गया। तो इसकी ये आप जवाब लिखेंगे जी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसका मतलब जो है कि सूरत बकरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गाय का वाक़या मज़कूर हुआ है। तो बकरा जो है वो अरबी ज़ुबान में किसको कहते हैं? तो बकरा जो है वो अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं। ये भी हमारे पास जो है वो MCQs आ गया। अब इसमें कौन सी आयात के अंदर जो है वो गाय का वाक़या बयान हुआ है? 67-73। अब इस वाक़ये से कौन सी चीज़ जो है वो गाय के वाक़ये से कौन सी चीज़ का सबक हमें मिलता है कि अल्लाह ताला जो है वो मर जाने के बाद दोबारा इंसान को जो है वो ज़िंदा करने की मुकम्मल कुदरत रखता है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ फरमा हुए तो ये सूरत नाज़िल हुई। ये सूरत बकरा कब नाज़िल हुई, यानी कि वक्त नज़ूल जो है इसका या ज़माना नज़ूल जो है वो इसका क्या है कि जब आप हिजरत करके मदीना तशरीफ़ फरमा हुए, यानी कि ये हिजरत के बाद की सूरत है। इसका मतलब कि ये मदनी सूरत है।
تو اس لیے جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں جن لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی جا رہی تھی وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں سے مختلف تھے، یعنی کہ جو مکہ والے تھے، جو مدنی صورتیں ہیں یعنی کہ ہجرت سے پہلے کی جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، ان کی جو ہے وہ خصوصیات مختلف تھی، ان کے حالات و واقعات مختلف تھے، مگر جو مدینہ کے لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ چیزیں جو تھیں وہ اور تھیں۔ یہاں اسلام کی دعوت جس مرحلے میں داخل ہو رہی تھی اس کی ضروریات اور تقاضے بھی بالکل نئے تھے، اس لیے صورت کے موضوعات اور مضامین کا مکی دور کی صورتوں سے فرق نمایاں ہے کہ جو صورت بقرہ ہے اس کے جو ہے وہ اندر کون سی زمانہ نزول جو ہے وہ کون سا تھا، یا اس کے جو ہے وہ وقت نزول جو ہے وہ کون سا تھا، تو یہ ہمارے پاس اس کا زمانہ آ گیا کہ یہ اس وقت کس وقت نازل ہوئی۔ آگے صورت بقرہ کی فضیلت کیا ہے جی، صورت بقرہ کی کوئی جو ہے وہ فضیلت بیان کریں تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویشچن آ جاتا ہے کہ صورت بقرہ کی بہت سی فضیلت والی صورت بقرہ بہت فضیلت والی صورت ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جو شخص صورت بقرہ صورت آل عمران کا عالم ہوتا تھا اسے بہت عظیم اور لائق تکریم شمار کیا جاتا تھا کہ یہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور فضیلتیں بیان ہوئی ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں کس شخص کو جو ہے وہ عظیم اور لائق تکریم سمجھا جاتا تھا، یہ سوال بھی بن جاتا ہے صورت بقرہ اور صورت آل عمران کے عالم کو۔ آگے ہمارے پاس جو ہے وہ آگے جی اگلی حدیث آ گئی، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ حدیث نبوی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ذکر و تلاوت سے گھر کو خالی نہ رکھو، بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورت بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ کس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا؟ جس گھر میں سورت بقرہ کی جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز بھی بن جاتا ہے اور شارٹ کویسچن بھی بن جاتا ہے، شیطان کس گھر میں داخل نہیں ہوتا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، چوٹی سے مراد کہ اس کی ایک بلندی ہوتی ہے، بلند ترین مقام ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی چوٹی سورت بقرہ ہے۔ کس سورت کو قرآن مجید کی چوٹی قرار دیا گیا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بھی بن جاتا ہے اور ایم سی کیوز بھی بن جاتا ہے کہ قرآن مجید کی جو چوٹی ہے وہ سورت بقرہ کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں جی، حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت بقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے برکت، چھوڑنے میں حسرت اور بد نصیبی ہے، کہ اس کو پڑھنا جو ہے وہ برکت کا باعث ہے اور اس کو چھوڑ دینا جو ہے وہ حسرت اور بد نصیبی کا باعث ہے۔ اہل باطل یعنی کہ جادوگر، کاہن اور مکار لوگوں کا اس پر بس نہیں چلتا، یعنی ان کے فریب اثر نہیں کرتے، یعنی کہ جس گھر میں جادو کا شک ہو یا جس گھر میں جو ہے وہ کسی چیز کا جو ہے وہ شک ہو کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے تو وہاں پہ سورت بقرہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں جو ہے وہ آپ کو اہل باطل یعنی کہ جادوگروں کا ڈر ہو تو اس گھر میں آپ سورت بقرہ جو ہے وہ پڑھیں، کیونکہ اس کے اوپر جادو نہیں چلتا، بس نہیں چلتا۔ یہ ساری کی ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ آگے پھر حدیث آگے کہ سورت بقرہ کی حدیث کے فضیلت کے بارے میں، سورت البقرہ جو ہے قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں میں شامل ہے، میں سب سے بڑی صورت ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے، تو 7 جو طویل صورتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کے علم کو حاصل کر لیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی صورتوں کے علم حاصل کرنے کو کہا تھا؟ جو ہے وہ عالم قرار دیا ہے 7 طویل قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں۔ آگے جی سورت بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت، سورت بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت جو ہے وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ شارٹ کویسچن ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ اکثر آپ لوگ جو ہے ان کو زبان میں بھی یاد ہوگی۔ حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سورت البقرہ کی آخری 2 آیات رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے کہ رات سونے سے پہلے جو ہے وہ آپ سورت بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ پڑھ کے سویا کریں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ جو ہے وہ احادیث ہے، جن میں سے ایک حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ اب سورت البقرہ کی جو ہے وہ گہرائی اور اس کی وسعت جو ہے وہ کتنی ہے، یہ بھی سوال بن سکتا ہے جی۔ سورت بقرہ جو ہے اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گہرائی اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو اس سورت کو مکمل طور پر سیکھنے میں 12 سال لگے۔ حضرت عمر کو اس کو سیکھنے میں کتنے سال لگے جی؟ 12 سال۔ اور ان کے صاحبزادے یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو اس سورت کو 8 سال میں اس کے مضامین کے ساتھ سیکھا۔ تو یہ ان کی فضیلت آ گئی پہلے، اور اینڈ پہ ان کی جو ہے وہ گہرائی اور وسعت آ گئی کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔
तो ये सारा हमारे पास तारुफ आ गया। तो इसके हमने साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी बनाते गए, और यहाँ से इसका जो है वो अलग से जो है वो इसकी खसूसियात या इसकी जो है वो फजीलत शुरू होती है। अब नीचे उन्होंने अलग पॉइंट दिया जी आयतुल कुर्सी की फजीलत। हालांकि आयतुल कुर्सी जो है वो सूरत जो है वो सूरत बकरा जो है उसी की जो है वो आयत है। तो आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की नहायत फजीलत वाली आयत है, और ये तमाम आयतों की सरदार है। तमाम आयतों की सरदार कौन सी आयत है? आयतुल कुर्सी। सूरत बकरा की ये आयत नंबर 255 आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी कौन सी आयत है? सूरत बकरा की आयत 255। आयतुल कुर्सी के बारे में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लम ने आयतुल कुर्सी के बारे में क्या इरशाद फरमाया? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत रोक के रखती है। कि जो शख्स जो है वो फ़र्ज़ नमाज के बाद इस तरह के अक्सर जो है वो हमारे यहाँ ये रिवाज भी है, और ये एक जो है वो हमें इस हदीस का जो है वो आज जो है वो पता चलेगा कि ये हदीस क्या थी। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो वो डायरेक्ट जो है वो सीधा जन्नत में जाता है, सिर्फ उसको मौत ही रोक के रखती है, यानी कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ और सिर्फ मौत है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर जाने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए मुहाफ़िज़ मुकर्रर रहेगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। कि आयतुल कुर्सी की दो फजीलतें बयान हुई हैं, दो आप सल्लम की इरशादात जो हैं हदीसें बयान हुई हैं। एक तो जन्नत में दाखिले के लिए, दूसरा शैतान से महफूज रहने के लिए। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला की वहदनीयत यानी उसको यकता होने का बयान किया गया है। इस आयत में अल्लाह ताला की कुदरत और फजीलत का बयान है। आयतुल कुर्सी में कौन सी चीज़ बयान की गई है? तो ये हमारे पास अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जी। आगे ये सूरतुल बकरा के मज़ामीन और इसके अहम निकात जो हैं वो कौन से हैं? तो सूरतुल बकरा का मरकज़ी जो मज़मून है वो सिर्फ़ और सिर्फ हदायत है। सूरतुल बकरा का मरकज़ी मज़मून क्या है? हदायत। सूरतुल बकरा के बिल्कुल शुरू में यानी कि इसका आगाज़ है, सूरत बकरा का आगाज़, ठीक है, जहाँ पे इसका आगाज़ होता है उसमें क्या बयान किया गया? उन लोगों की सिफ़ात बयान की गई हैं जो कुरान मजीद से हदायत हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। यानी कि कुरान मजीद से हर शख्स जो है वो हदायत लेगा या कौन शख्स लेंगे? तो यहाँ पे ये बयान किया गया कि कुरान मजीद से कौन से लोग जो है वो हदायत लेंगे। इस सूरत में वाज़ह किया गया है कि जिस तरह पहले अल्लाह ताला इंसानों को हदायत के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से किताबें भेजता रहा है, इसी तरह उसने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान मजीद के साथ मबूस फरमाया है। ये वाज़ह किया गया है कि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर ईमान का दावा कबूल नहीं। लिहाजा इंसानों को हुक्म दिया गया है कि कुरान मजीद और साहिब कुरान यानी कि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर ले आओ और उनकी कामल अतात करो। सूरत बकरा में इंसानों के लिए जो है वो क्या हदायत दी गई है आप सल्लम की नबूवत के हवाले से। अब सूरत बकरा के मज़ामीन जो हैं, मज़ामीन को दर्ज नकात की सूरत में बयान किया जा सकता है कि सूरतुल बकरा के मज़ामीन कौन से हैं। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं कि सूरत बकरा के मज़ामीन कौन से हैं और इसको जो है वो बयान करें। तो सूरत बकरा के आगाज़ में इस्लाम के बुनियादी अकायद तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान से हुआ है। इसी ज़माने में इंसान की तीन किस्में यानी कि मोमन, काफिर और मुनाफिक बयान की गई हैं। सूरत बकरा के आगाज़ में क्या चीज़ें बयान हुई हैं जी? अकायद। और इसके ज़िमन में इंसानों की कितनी किस्में बयान हुई हैं? तीन। कौन कौन सी हैं? मोमिन, काफिर और मुनाफिक। कि इंसान या तो मोमिन हो सकता है या काफिर हो सकता है या फिर मुनाफिक हो सकता है। तीन किस्में बयान की गई हैं। हज़रत आदम की पैदाइश का वाक़या जी आगे पहले जिसका आगाज़ आ गया उसके बाद हज़रत आदम की पैदाइश का वाक़या, ताकि इंसान को अपनी पैदाइश का मकसद मालूम हो। आयात के एक तवील सिलसिले में बुनियादी तौर पर ख़िताब यहूदियों से है कि आयात का जो तवील सिलसिला उसमें ख़िताब किससे है जी? यहूदियों से, जो बड़ी तादाद में मदीना मुनव्वरा के आसपास आबाद थे। क्योंकि जब हम मदीना में गए तो वहाँ पे ज़्यादा जो आबादी उसके मदीना के आसपास थी वो यहूदियों की थी, तो इसलिए यहूदियों से ही जो है वो इसमें तवील ख़िताब हुआ है। इस कौम पर उस कौम पर अल्लाह ताला ने जो नेमतें नाज़िल फरमाई और जिस तरह उन्होंने नाशुक्री की और नाफरमानी से काम लिया उसका मुफस्सल बयान हुआ है। उसके बाद जी पहले पारे के करीबन आखिर में पहले पारे का इख्तिताम, उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ है। अब हज़रत इब्राहीम का तज़किरा किस लिहाज से हुआ है कि जी उन्हें ना सिर्फ यहूदी और मसीही बल्कि अरब के बुत परस्त भी अपना पेशवा मानते थे, यानी कि उनको अपना रहनुमा मानते थे।
اب یہ بھی شارٹ کویشچن ہمارے پاس ہے کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کس طرح آیا ہے، یا ان کو کون جو لوگ تھے وہ اپنا پیشوا اور رہبر مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے۔ حضرت ابراہیم جو ہے ان کے خصائل کے بیان ہوئے ہیں کہ وہ خالص توحید پر قائل تھے، انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اس کے قبلہ بنانے کا موضوع بھی زیر بحث ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر اور اس کا قبلہ بنانے کا جو ہے وہ تذکرہ کس صورت میں آ رہا ہے جی؟ سورۃ البقرہ میں۔ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ آگے جی ہمارے پاس زندگی کے بارے میں احکامات، جن میں عبادت سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں جن برائیوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے ان میں ایک سود ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں سب سے زیادہ مذمت کس کی گئی ہے، کس برائی کی گئی ہے؟ سود کی۔ سورۃ البقرہ میں سود کو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے، کہ سود جو ہے اس کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ۔ سود ایک ایسی معاشرتی برائی ہے۔ سود کون سی برائی ہے؟ معاشرتی برائی، جس کے نقصانات کیا ہیں جی؟ سود کے استعمال کے نقصانات کیا ہیں؟ جس کی وجہ سے معاشرہ غربت، سستی، فضول خرچی اور تنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سود کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سود ادا کرنے والے مجبور لوگ کئی بار خودکشی جیسا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اب یہ سود جو ہے اس کے آگے ہمارے پاس نقصانات، اس طرح ہمارے پاس جو ہے اس کا مضمون، اس کے مضامین اور اہم نکات جو ہیں وہ پورے ہوئے۔ اب ان میں آپ نے ساتھ ساتھ اس کی ہیڈنگیں دیکھ لکھیں، کیونکہ یہ 10 نمبر کا سوال آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بغیر جو ہے وہ ہیڈنگ سے اس کو ہائی لائٹ کیے اور اس کو مفصل بیان کیے بغیر 10 نمبر تو وہ نہیں دیں گے۔ اب اس کا اگلا آ گیا جی پوائنٹ، علمی و عملی نکات، کہ اس کے اندر علمی باتیں کون سی ہوئی ہیں اور عمل کرنے والی باتیں کون سی ہیں جن کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو سورۃ بقرہ کے مطالعے سے جو چیزیں پتہ چلتی ہیں ان میں ہے جی ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ ایمان کا اظہار، ٹھیک ہے جی، یہ پہلا آ گیا جی ایمان کا اظہار۔ ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، جس میں اولین عمل نماز ہے۔ یہ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ نماز پڑھ کے دکھائیں گے، نماز ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو گمراہ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو گمراہ کیا جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے، قطع رحمی یعنی کہ رشتہ داروں سے برا سلوک کرتے اور زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ آگے ہے جی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور تکبر کرنا شیطانی طرز عمل ہے۔ اگلا ہمارے پاس پوائنٹ آ گیا شیطانی طرز عمل۔ یہ ہم اس کے پوائنٹ اس لیے ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ یاد کرنے میں آسانی رہے۔ انسان کی عظمت اس بات میں ہے کہ وہ بھول یا خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ تو اگلا پوائنٹ آ گیا جی توبہ کرنا۔ مشکلات اور مصائب میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا ایمان والوں کا شیوا۔ ایمان والوں کا شیوا کیا ہے؟ کہ جب بھی ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ موت کی فکر صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے۔ موت کی فکر جی، اگلا ہمارے پاس آ گئی ہے صاحب ایمان ہونے کی علامت۔ تو موت کی فکر جو ہے وہ صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے۔ سعادت اور فضیلت کا حصول محنت اور قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائش اور امتحانات سے گزار کر اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازتا ہے۔ سعادت اور فضیلت کا جو آ گیا ہمارے پاس حصول، صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے کو معیار اور مثالی نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، صحابہ کرام کا ایمان، اہل کتاب یعنی کہ جو اہل کتاب ہیں، پچھلی قومیں جو ہیں جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں، حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، لیکن حسد اور عناد کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا۔ اہل کتاب کے بارے میں بیان آ گیا دیجیے کہ انہوں نے کیوں ایمان نہیں لے کے آئے، اہل ایمان کیوں ایمان نہ لائے، یہ سوال بھی بن سکتا ہے۔ بندہ اگر دیکھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا یاد رکھتا ہے تو وہ دیکھے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کو کتنا ذکر کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتا ہے، یہی بندے کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ آ گئی ہے، ذکر الہی آ گیا جی۔ ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ ایمان کے کمال کی علامت کیا جی؟ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، دعاؤں کی قبولیت۔ دنیا پرست صرف دنیاوی چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں، دنیا پرست کے بارے میں آگے جی، اور آخرت میں نعمتوں سے محروم ہوں گے جب تک نیک بندے دنیا اور آخرت میں بلائی، جبکہ نیک بندوں کا طرز عمل اور دنیاوی بندوں کا طرز عمل آ گیا جی، کہ نیک بندے جو ہیں وہ دنیا اور آخرت کی بلائی کی دعائیں مانگتے ہیں، جو ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا والی۔
14वां आगे जी पॉइंट, अल्लाह ताला ने माल खर्च करने की तरतीब क्या बताई है जी। माल खर्च करने की तरतीब आगे जी, तरतीब बताइए कि पहले वालदैन, रिश्तेदारों और फिर दीगर हाजतमंदों पर खर्च किया जाए, कि सबसे पहले आप वालदैन पे खर्च करें, फिर रिश्तेदारों के ऊपर, और फिर दीगर हाजत के ऊपर, हाजतमंदों के ऊपर। इंसान अपनी ला इल्मी या नाकस इल्मी की वजह से फ़ायदा और नुकसान फ़ायदे को समझ बैठता है। इंसान अपनी ला इल्मी या नाकस इल्म की वजह से फ़ायदे को नुकसान और नुकसान को फ़ायदा समझ बैठता है। इंसान की ला इल्मी आ गया। जिस कौम में इज्तिमाई बुज़दिली आ जाए वो ज़वाल और हलाकत से नहीं बच सकती। ज़वाल और हलाकत, दीन में कोई जबर नहीं, दीन में कोई जबर नहीं, दीन कबूल कराने में किसी पर जबर या ज़बरदस्ती जायज़ नहीं है। एहसान जतलाने, दिखावा करने और तकलीफ़ पहुँचाने से नेकी ज़ाया हो जाती है, नेकी का ज़ाया होना। कर्ज़ के मामलात की तहरीर में लाना, ठीक है जी, यहाँ जी जो भी मामलात हैं उनको तहरीर में लाने में, उन पर गवाह बनाने की तलकीन की फरमाई गई है। सूद से हासिल होने वाले मार्केट में बरकत नहीं होती। किस माल में बरकत नहीं होती जी? सूद से हासिल, और इसका अंजाम क्या है जी? मुफलिसी और तबाही। इंसान अपने माल का खुद जिम्मेदार है, उसे अच्छे अमाल पर और अच्छे अमाल पर सवाब और बुरे अमाल पर अजाब दिया जाएगा। इंसान के अमाल का दारोमदार जो है जी। अब इन को हमने मुकम्मल जो है वो रीडिंग की। अब ये नहीं होगा कि आपसे मुकम्मल सवाल पूछ लें कि इसके ऊपर जो है वो लिखें। ये आपसे पूछ सकते हैं इसका तारुफ और फजीलत लिख दें, तो आप इसका तारुफ और फजीलत लिख दें, और इसमें आयतल कुर्सी की भी फजीलत आ जाएगी। वो आपसे कह सकते हैं इसके मज़ामीन और अहम नकात पर नोट लिखें, तो आप इसके अहम और नकात के ऊपर नोट लिख दें। अगर वो कहते हैं इसके इल्मी और अमली नकात के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन लिखें, तो ये आप लिख सकते हैं। अब ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स के साथ हमने बताए हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो बन रहे हैं उनको हमने तज़किरा किया है। तो अगर वो आपसे कहते हैं जी इसके ऊपर सूरत बकरा जो है इसके ऊपर मुकम्मल ही मज़मून लिख दें, तो आप इसको जो है इसकी सबसे पहले लिख दें जी इसका तारुफ क्या है। तारुफ के बाद आप इसकी वजह तस्मिया लिखें, ठीक है, ज़माना नज़ूल लिखें, और उसके बाद इसकी फजीलत में एक ही हदीस लिख दें, ठीक है। ये इतनी हदीसें बयान हुई हैं, उनमें से कोई एक लिख दें। उसके बाद आयतल कुर्सी जो है उसकी एक हदीस लिख दें। अब इसके जो मज़ामीन हुए हैं तो इसको आप बयान कर दें कि जी इसका मजमून जो है वह हिदायत है, और उसके बाद इसमें से जो है वो आप चंद एक पॉइंट जो है वो उठाएं कि इसमें जो है वो अकायद का बयान है, इसमें अकायद के बयान के साथ हज़रत आदम की पैदाइश बयान किया गया है। इसमें यहूदियों का जो है वो बयान किया गया है, क्योंकि वो जो है वो मक्का के मदीना के करीब थे, और उन्हीं के जो जद हैं यानी कि जो उनके पेशवा जिनको समझते हैं उनका तर्ज अमल बयान किया गया है। और कुरान जो है इसको सूद को बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी मजम्मत करता है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो मजमून बन जाएगा तकरीबन जो है। और अगर आप इनमें से कुछ जो है वो पॉइंट 6-7 जो है वो लिख दें, किसमें इल्मी और अमली निकात कौन से जो आपको याद रहते हैं, तो ये इसका मुकम्मल मुफसल मजमून बन जाएगा।